Roa, pinasa kay Emmanuel. Grabe yun ha. Si Smooth ha. Binigay kay Bautista sa 3 points. Shoot. Yes. Shoot din. 2 points. Atras na agad. 2-0 lang. Ay. Torres Duawe. Yes sir. Binigay kay Roa. Binigay kay Roa. Roa connection. Torres. Binigay kay Serpitesa. Nice. Pasok. Magaling sa ilalim yun. Roa tumira ng 3. Sana. Batuhan eh. But there's a foul. Who's foul ref? Foul number 8, Bautista. Ito na lang, iPhone. Ingatan mo ha. Torres, tumira na malayo. Oh! Yes sir! Easy 2 points niya. Bautista. Nagdadala ng bola. Pinas kay Roa sa ilalim. Nawala. Roa pa din. Roa, nag-aaral pa sa binigay kay Bautista. Bautista. Tumira. Easy 1 point. Na-out. Well, over. Para kay Sian Fidel. Roa, tumira ng 3. Sala naman ni Torres. Kay Serpitesa. Nice! 6-5 in favor of Black. Roa, binigay kay Roa sa kapatid. Pinibot. Pinibot. Sa foul. Foul number 24. Sian Fidel. Kagulang. Nanonondot. Bonus shot para kay Roa. Nice. Masok. Fidel! Uy, veterans move! Wala. Shoot. Roa, tumira ng 3. Sala. Nakuha ulit ni Roa. Nagkaroon ng papasabi ng isang kapatid. Sala. Nakuha ni Hindi makahabol si Capidel. Torres. Sumalaksa. Dinabas kay Serpitesa. Tumira ng 3. Oh! Serpitesa. 9-6 in favor of Consial Fidel. Damo lang dito. One shot para kay Mr. Bautista. Basic. Score 9-7. Parang sinusukat lang yung ano eh. Consial Fidel for 2. No, nakuha ni Roa. Roa naglalabas ng Meron bola. yan, Lord. Hindi mo binuksan yung data. Roa. Binigay sa kapatid. Open na. Kay Roa ulit. Roa ulit shot. Score 9-8 in favor of Team Black. Torres. Nagdadala ng bola. Tumira ng 3. Wala. Tangkad. No, binigay kay Bautista. Bautista pumasok. Side step. Ilang go? All nine in favor of Panonood. Roa for 2. Yes, sir! Sa 3 points mo ang labas, nagkapalit ng possession. Bautista, dire-diretso, tumira. Yes, sir! Bine-basic na. Nako. Binigay sa Porcini, no, ginawa ni Roca. Binigay kay Roca. Roca na naman nag-pay. Binigay sa kapatid na wala. Turnover. Score 12-9 in favor of Roca. Consial Fidel. Binigay kay Torres. Torres, inigot. Torres, reverse. Yes, sir. Yes. Wide 3. No, nakuha na Serpitesa. Sinabas ang bola. Serpitesa, pinalik ang Consial Fidel. Block. Ani Bautista, easy 1 point. Easy eh, basic. Score 20-10 in favor of Roca Brothers. Lalaro pa kasi. Torres, nagdadala ng bola. Time to shoot. Pero
malayo. Nawali mo San Fidel. Uy! White chocolate. Tumira ng... Isa pa, isa pa. Ulit, no? Ay, dinaktakan na nga. Easy one. Counted. Pinagbigyan na. Institution. Yan. Yan ang totohanan na. Pwede na magsakitan. Totohanan na yan. By Roca Brothers. Aldo, binigay kay Sir Pitesa. Tumira ng 3. Nakuha ni Torres. Binigay kay Aldo. Wide open for Kiki. Sala, nakuha ni Sir Pitesa. Kanina ka pa. Sala, nakuha ni Bautista. Bautista, nagtala ng bola. Wow. Kinalabaw. Saka may pambantay. Ano siya? Ito naman talaga. Sala, nakuha ni Roca. Roca reverse. Sala, nakuha ni Bautista. Sala, kanya pa rin. Binigay kay Roca. Basic. Score, 15-11. Roca Brothers. Kumat, si Kaloy. Aha. Nakuha ni Sir Petesa. Nakuha ni Bautista. Magaling. Nakuha pa nga. Roca Brothers and Abu Brothers. Maganda ka rin. Remaining time, 10 minutes, 15 seconds. Torres, step back. Nakuha ni Roca. Nagdadala ng bola, pinigay kay Roca sa kapatid. Sala, Roca pa rin. Nice. Ang laki mo. Tatlo na lang. Substitution rin. Agno out, Agno in. Chavez in. Bautista out. Roca out, Roca in. Last 3 na lang. Ang koponan ng mga Roca. Palibasa tatlo. 18-11. Torres for 3. No good, nakuha ni Agno. Yan, baka... Agno reverse. Pero may foul. Pasok lamang. Foul agad. Competition sa 15. Magbantay ka na lang para hindi makapagpa-shoot. Mampaul ka na lang. Ball siya. Sala. Malas talaga to si... Kapatid na ka talaga. Roca, tumira ng 3. Sala, nakuha ni Agno. Nakalabas ang bola. Agno, binigay kay Torres. Binabangga mo yung veteran sa atin ah. Huwag kaya patulan yan. Kuya, friend yun eh. Torres. Ay nako, namalas Nakuha ni na. Roca. Ang mga person. Saman sila. Obus oras, binigay kay Roca. Binigay sa ama. Nag-fade. Fade away. Ang lupit mo. Explore ka na ito. Yes! Yes! Pitesa. Na-open. Tumira ng 3. Sala, nakuha ni Roca. Oh, shoot na lang! Binigay sana. Tumira na malayo. Sala, nakuha ni Sir Pitesa. Nilabas. Binigay kay Torres. Harang! 8 to shoot. Oh, Torres. yan! Yan! Nawala pa. Nawala pa din. Fourth shoot. Nako naman. Malas lang. Out of bounds. Malas! Malas lang muna. Last 9 minutes. Last 2 lang po ang Roca Brothers. Nako, hero ka yan Oy, eh. wait. Iwan, pati kami niya. Binigay sa ama. Ah, go! Okay na, binigay kay James. Sana. Ang sa Pitesa, kay Torres. Easy basket. Roca for 3. Tapos. Ay. Sana. Nakuha ni Anto. Binigay kay Sir Pitesa. 8 to shoot. Tumama. Wala na. GG. 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 Kanino? Good game. Kira Paul dyan. Kira Paul dyan. Kanina bola, Rep. Roca. Roca ball. Chavez, binigay kay Roca. Nagtama ka sa 3. Gustong tapusin.
Tumira ng 3 palabos. Yes, sir! GG! Shake hands po, both teams.